ekspansi. You breathe in, Anda bernafas, your chest expands. Anda berkembang ya. You breathe out, Anda menghela nafas, you contract. itu berarti Anda berkontraksi. Expansion is which force? Kontraksi itu Inhaling is which force? Petro. And exhaling is which force? Kalau menghela nafas, elemen pokok. Where is the neutral force then? Jadi elemen neutral ada di mana? You cannot see, Tidak bisa dilihat. but there is neutral force. Tapi ada elemen neutral. When we inhale, Waktu Anda menghirup udara, there is a point ada titiknya where homo starts. di saat homo itu mulai. Exhale. Lalu On this point, neutral is sitting. pada saat Anda menghirup nafas, lalu mengembuskan yang titik peralihan dari menghirup dan menghela itu adalah titik tempat kehadiran elemen neutral. And neutral is doing practical work for you. Neutral melakukan pekerjaan yang praktis buat Anda. When you inhale, Waktu Anda menghirup nafas, oxygen go inside. oksigen masuk tubuh kita. Neutral force is sending oxygen in all part of your body, Neutral mengirimkan oksigen ke semua bagian tubuh kita. which you cannot see. Itu Anda tidak bisa You lihat. just see inhale part and exhale part. Anda hanya melihat bagian menghirup dan menghela nafas. So exhaling is homo, contraction. Jadi menghela nafas itu adalah homo, kontraksi. Your heart is pumping blood. Dan jantung Anda memompa darah. Your heart sends blood through arteries to all body parts. It is expansion phenomena. Jadi jantung mengirimkan udara ke seluruh tubuh, itu namanya fenomena ekspansi. Which force is doing this? Elemen apa yang melakukan ini? Which force is doing this? Hetero force. Then this blood returns through veins. It returns back. Jadi darah tadi dikirimkan dari jantung ke seluruh tubuh kita, putar lagi melalui pembuluh darah kembali ke jantung lagi. And this center point between expansion and returning is neutral point. Dan itu poinnya di saat mengirimkan oksigen ke seluruh tubuh kembali lagi, itu ada poinnya, itu namanya poin neutral. So returning part is which force? Jadi pada saat proses perubahan itu poin apa namanya? Yes, if you are listening carefully, then at last I am going to give very beautiful tips for yourself and for your patients. Kalau Anda mendengarkan dengan baik-baik, Anda akan dapat saran untuk mengenai elemen neutral ini. Opening eyes, when you get up in the morning, opening eyes is which Waktu force? Anda membuka mata di pagi hari, Anda bangun. Hetero force. At night, you go to sleep, close your eyes. Which force? Homo. And whole day you are working with opening eyes. Which is this force? Sepanjang hari Anda buka mata. Itu Yes. apa? They already started giving answers. Now, in future, what will happen? You will start understanding my language. My body Anda language. akan segera memahami apa yang dikatakan ya. Yes. So now, triogen forces you have to see everywhere. Untuk triogen ini Anda akan melihatnya di semua tempat. Our body has 4 layers. Ada 4 lapisan di tubuh kita. Outer layer is skin, Bagian luar itu lapisan kulit. and deep is bone, Di bagian dalam ada tulang, which is hetero and homo. yaitu hetero dan homo. Hetero is skin, Hetero yes. itu kulit. Outer, and Bagian lapisan luar. yes, and homo is bone. Homo itu tulang. And what is neutral? Neutral jadi apa? Muscles. Otot-otot. Muscles gives flexibility to your body. Jadi otot itu membuat tubuh kita bisa jadi fleksibel bergerak. Yes. So skin, muscle, bone, and organ is deep hidden, Jadi semuanya itu like neutral. kulit, tulang, dan tulang saraf atau otot tadi itu ada tersembunyi di bagian dalam tubuh kita. See these 4 fingers. Ada 4 jari di sini bisa dilihat. How many forces you can see? Ada berapa elemen yang bisa Anda lihat di situ? 4. It means 4. Artinya It means there is this one finger is hetero finger, second another finger is homo, and one finger is neutral, and another is neutral. jadi ada 4 jari tadi. 1 jari untuk homo, 1 jari untuk hetero, 1 jari lagi untuk neutral. Terakhir adalah untuk neutral. Tell me, which finger is hetero?
Yang mana yang hetero? Close your, make fist, tight fist. Make tight fist. Genggam dulu. And open your little finger and dance. Bikin buka kelingkingnya, gerakan. Allow your little finger to dance. Biar itu nari-nari gerakan. And then again close fist. Kepalkan lagi. Open your ring finger and allow this ring finger to dance. Jari manisnya. Oh, this is not opening. Oh, gara-gara susah. This is not opening. This is contraction. You can feel strong contraction here. Ini nggak ada nari, tapi ini kontraksi ya tadi ya. Ring finger. I'm talking about ring finger. Jari manis. No. Close. Again, make fist. Sekarang kita buka. And open your ring finger. Ring finger is little finger is Ya, yang jari manisnya kan? Jari Yes, you manisnya. understand? And try to dance with this finger. Coba gerakan bikin jarinya No, mana? you are opening all fingers. No. Buka 3 jari. Make fist. Tight fist. Bikin kepala dulu, genggam. You will open only one finger. Sekali kita buka tuh ada satu Now jari. open ring finger. Sekarang yang jari manis. No. No, 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 no. Again. You have to open only one finger at a time. Sekalinya kita buka cuma satu jari, jadi jangan 3 jari ya. Once make fist Genggam. tight. Yang kecil. And open your index finger. Telunjuk Anda. It is dancing very flexible. Bisa gerak-gerak ya, bisa go. Close. Coba genggam. Make tight fist again. Yang genggam yang kencang. Open ring finger again. Jari manis. Oh, this is very lazy finger. Bisa gerak, nari-nari. Not ready to dance. Belum bisa ya. You can feel contraction force here. Ini cuma ada rasanya kontraksi aja. This is symbol from him. Itu tanda dari Tuhan. This finger is representing which force? Jadi jari ini Homo force. And this finger, index finger is very, very active. Very, very joyful. Ini sangat aktif ya jarinya ya. When you dance, you do like this. Wah, kalau dansa emang gini. And when you are angry, you do like this. Kalau marah, tunjuk-tunjuk semua. This is very active finger. Ini jari yang sangat Hetero aktif. is very active. Hetero sangat aktif. So this is hetero force. Jadi ini elemen hetero. Then where is neutro force? Yang neutral force yang mana? Sitting between hetero and homo. Di antara hetero dan homo. So they don't fight. Jadi tidak berkelahi. So middle finger is which force? Jadi yang jari tengah Neutro force. ini adalah neutral. Harmonization force. Ini adalah elemen Smiling force. Ini elemen senyum. Because of neutro force, hetero homo working with harmony in this universe. Karena adanya neutro, maka elemen homo dan elemen hetero bekerja dengan harmonis di semesta ini. And there is one more force, Satu lagi, which is very small sangat kecil, and far. tapi dari Which is jauh. this force? Apa ini? Neutro. Newton. Neutro. And above all these four forces, there is one more force. Dan di atas 4 elemen ini ada satu lagi elemen. Operating neutro. Ini neutro yang mengoperasikan. This is neutro. Ini neutro. And this is operating neutro. Ini yang mengoperasikan neutro. This is his symbol. Jempol ini adalah. He is operating this whole world, whole universe, Ini mengoperasikan seluruh alam semesta. with the help of these faculties, with the help of these Dengan bantuan elemen-elemen yang lain. 4 forces. 4 elemen. So please tell me, what is this? Itu artinya apa? You have to use tri-origin words. Harus pakai Practice. istilah three origin. What is this? Ini apa? Operating neutro. What is this? Ini apa? Hetero force. Hetero force. And this force. Homo force. Neutro force. Newton. And all these 4 fingers have power to heal also. Jadi semuanya ini punya tenaga atau kuasa untuk menyembuhkan. So, also, all these fingers you can do for you can use as mudra. Semua jari ini bisa dipakai untuk mudra. Then, if I touch like this, what is this? Kalau saya sentuh seperti itu, This is him. Ini artinya This thumb is representing him. jempol ini artinya adalah When you need hetero power, kalau Anda butuh tenaga your hetero, hetero fingertip touches the tip of him.
Ujung jari hetero ini menyentuh ujung jari yang menyimbolkan Tuhan. And then you gain hetero power. Jadi ini Anda memperoleh kemampuan hetero. When you feel homo power, Pada saat ini Anda or memerlukan when tenaga you homo need homo power, atau memerlukan elemen homo. for example, high fever, high blood pressure, some hyper emotions, Misalnya demam tinggi atau emosi yang berlebihan. which force you need? Elemen apa Anda? Homo or hetero? All Homo forces. atau hetero? Homo. All forces are good. Semua elemen itu baik. You need, some people need hetero force, some people need homo force. Ada orang yang perlu elemen hetero, ada yang perlu elemen And homo. all people sitting in this hall, Semua orang yang duduk di sini they have characteristics. Some main characteristics. ada yang masing-masing punya karakter utamanya. Some people are hetero. Ada orang yang hetero, Some people are homo. ada yang homo, Some people are neutral. ada yang neutral, Some people are neuter. ada yang neutral. All are good. Semuanya baik. If you are homo, don't feel guilty. Kalau anda homo jangan merasa He, bersalah. he created this. I am homo. I am telling my characteristic. Jadi saudara diciptakan seperti ini. Beliau homo. Yes, I don't hesitate. All forces very beautiful because all forces are required to develop this universe. Semua elemen itu diperlukan supaya alam semesta ini bisa berjalan. If homo is moderate, it is very beautiful force. Kalau homo itu moderat, maka itu artinya elemen yang sangat indah. If hetero is moderate, then also it is very beautiful force. Kalau heteronya yang moderat, berarti itu juga elemen yang sangat bagus. If neutral is moderate, it is beautiful force. Kalau neutral juga yang moderat, itu juga bagus. You understand hetero and homo, but how to understand neutral people? Anda bisa memahami yang hetero dan homo, tapi bagaimana memahami yang neutral? This neutral, N-E-U-T-O. Neutral. Neutral, not neutral. I'm talking Neutral. neutral. How to understand? Yes, how to understand neutral people? Bagaimana kita mau memahami orang-orang neutral? Because neutral characteristic is hidden. Karena karakter orang-orang neutral ini tersembunyi, tertutup. Neutral people, they don't mix up with the people. Neutral, orang-orang neutral tidak bergaul dengan orang lain. They like to sit in the corner. Mereka suka duduk di pojokan. And then some important discussion, they will just evaporate. Pada saat ada diskusi penting, mereka hilang. And in family, they will not take interest in routine life. Dan dalam kehidupan keluarga, mereka tidak mau bergabung. If house is burning, Kalau rumahnya kebakar, mereka hilang. this is neutral. Itu neutral. Neutral is not troubling anyone. Itu neutral tidak terbuka pada orang. Very quiet, but not doing any progress work. Sangat diam, tapi tidak ada apa-apa yang maju dari dia. So this is, I'm talking about local neutral. Saya bicarakan mengenai neutral lokal. Because when we say hidden phenomena or invisible phenomena, Karena pada saat saya bicarakan mengenai fenomena tertutup atau yang tersembunyi, there is also beautiful part of neutral. ada sisi yang indah dari neutral. Local neutral people look like this, Neutral lokal orang-orang adalah seperti ini. but in metaphysical world, in heavenly world, Tapi dalam dunia metafisikal atau New- dunia spiritual, neutral has very beautiful status neutral punya status yang sangat bagus because they are invisible. karena mereka tidak terlihat. They can connect to Him. Dia dapat berhubungan dengan Tuhan. So what is neutral then? Apa neutral? Neutral is a very beautiful force. Neutral ini adalah elemen yang sangat indah. Neutral has no independent identity. Neutral tidak punya identitas tersendiri. Neutral is combination of hetero, Neutral kombinasi dari hetero, homo, and neutral. dan neutral. So neutral is combination of all three forces. Jadi neutral adalah kombinasi dari tiga elemen yang lain. Neutral has neutral inside. Neutral ada neutral di dalamnya. And Professor Park Jae-woo said that among all emotions, smile is neutral emotion. Jadi menurut Profesor Park, neutral itu adalah elemen neutral. To connect metaphysical world, yes, to connect metaphysical world, Sorry.
Neutro has, among all emotions, Di antara semua emosi, smile is neutro emotion. senyum itu adalah energi neutro. Because in this smile, Dalam senyuman neutro very strong, powerful force is hidden. ada kuasa atau tenaga elemen neutro di dalam. You never know your soul will be activated Anda tidak pernah tahu bahwa jiwa Anda akan diaktifasi under the shower of your smiles. di bawah siraman senyuman Anda. But don't misunderstand, Tapi jangan salah paham. I am not talking about your social smile. Saya tidak membicarakan mengenai senyum bahasa Divine smile, real smile. tapi atau senyum ilahi atau yang asli. Newly born baby smile. Senyum bayi yang baru lahir. Yes. So this is four forces. 4 elemen ini You can feel in fingers. Anda bisa rasakan di And also in your sound you can feel these four forces. dan juga dalam suara Anda bisa merasakan keempat elemen ini. Because hetero is symbol of expansion. Karena hetero adalah simbol ekspansi. So when you are making sound, Saat Anda membuat suara, which sound can give feeling of expansion? suara apa yang bisa membuat Anda merasakan ekspansi? Let's say full opening. Terbuka mulutnya. And which sound gives feeling of contraction? Suara apa yang menyebabkan Anda merasa kontraksi? Mulutnya rapat. And which sound gives feeling of moderate, which is combination of hetero and homo, not too much expanded and not too much contracted. Dan suara apa yang merupakan gabungan hetero dan homo? Not A, not O. And naturally what is coming? Jadi apa yang keluar dari bentuk Naturally what is coming? apa bentuk natural? What is coming? Smile. Smile. So a mantra is will help you to activate neutral vibration in your being. Jadi mantra ini akan membantu Anda mengaktifasikan senyum In your mind, soul, mind, body, life, neutral vibration. akan mengaktifkan vibrasi neutro dalam hidup kita, tubuh dan jiwa kita. What is the sound for neutral? Apa suara neutro? Not expansion, no contraction, Bukan no ekspansi, opening, bukan kontraksi. closed mouth. No no on. Mulut bibirnya tertutup ya. And one next thing which I am telling you is very important information for you. Ini akan saya berikan informasi yang sangat penting. So these are four forces. Ini 4 elemen. We studied four types of sounds. Ada 4 macam suara. You, me, I. We are composed of 4 components. Anda, saya, kita semua terdiri dari 4 komponen elemen. Soul, Jiwa, mind, pikiran, body, tubuh, and all together they become life. dan semua jadi satu menjadi kehidupan. Can you tell me which is hetero, which component is hetero, which component is homo? Apakah komponen hetero, apakah komponen homo? Anda bisa beritahukan Mind hetero, why? kenapa pikiran itu jadi hetero? Oh yes, going here and there. Mind is like monkey, jumping like monkey, here and Karena there, pikiran bisa everywhere. Body is here, but mind is not here. Everywhere, many directions. Badannya di sini, tapi pikirannya jalan-jalan kemana-mana. This is characteristics of hetero. You can feel now. What is hetero? Ini karakter hetero yang bisa Anda rasakan sekarang. Apa hetero? So mind is hetero. Pikiran itu hetero. Mind you cannot see, but you can feel. Pikiran Anda tidak bisa lihat, tapi bisa Can Anda you rasakan. see your mind? Bisa Anda lihat pikiran? If your mind is going to London, can I see your mind? Kalau pikiran Anda No. Anda bisa lihat nggak? So mind has very close connection with metaphysical world. Jadi pikiran punya hubungan sangat dekat atau erat dengan dunia metafisika. Professor Park Jae-woo said that if your mind becomes neutral and smiling mind, you can connect higher dimension of metaphysical world. Menurut Profesor Park, kalau pikiran Anda bisa terhubungkan dengan
senyum, maka Anda bisa terhubungkan dengan Tuhan. Many saints already did. Banyak yang sudah bilang mereka sudah melakukan. And we all have the same capacity. Dan kita semua punya kapasitas tersebut. So, mind is hetero. Jadi pikiran itu hetero. Has connection with metaphysical world. Punya hubungan dengan dunia metafisika. It can fly Bisa terbang anywhere, mana aja. even beyond this world, Bahkan sampai di luar beyond dunia this ini. life. Di luar kehidupan ini. You know that some people they say they can see past life. Anda tahu ada orang yang bilang mereka bisa melihat masa lalu. You know this? Anda tahu itu ya? Have you experienced, have you heard this, that some people talking about past life? Ada orang yang pernah membicarakan masa lalu. And then some people they remember their past life in their childhood. Dan ada orang yang ingat masa lalu dan masa kecilnya. This is not capacity of body. Ini bukan kapasitas tubuh. This is mind with the power of soul. Jadi ini adalah tubuh dengan tidak ada pikiran dengan kemampuan jiwa. Some people can see your future. Ada orang yang bisa melihat masa depan. So mind can go back, mind can see ahead. Some people can they can do good prediction. Jadi pikiran itu bisa melihat masa lalu, tapi bisa juga melihat masa depan. As I can see very good sujok in Indonesian coming time. Dan saya bisa melihat ada sejauh dari Indonesia yang sangat baik. So mind can see future, mind can see back, past. So mind has capacity to go anywhere. Jadi pikiran bisa melihat masa depan, juga bisa melihat masa lalu. So mind pikiran punya kapasitas untuk kemanapun juga. So mind is hetero with metaphysical powers. Pikiran adalah elemen hetero dengan kemampuan fisik. What is homo then? Kalau gitu, homo itu apa? Body is homo, Homo yes. itu homo. Because body is matter, Karena made of atoms. terbuat dari atom. Atom is homo phenomena. Dasar atom adalah fenomena. We are thankful to homo force now. Kita berterima kasih untuk elemen homo. Our body exists because of homo force. Tubuh kita ada karena elemen homo. If homo is not there, Kalau tidak ada homo, where is the place for mind? lalu di mana tempat pikiran? Without body, no value of mind. Tanpa tubuh tidak ada pikiran, tidak ada nilainya. And also in universe, when you see Juga di semesta ini kalau all mountains, semua gunung, earth, bumi, matter, hal-hal yang ada, all material, this solid material benda-benda padat, is because of homo force. Anda bisa lihat itu ada karena homo. So homo force is equally beautiful. Jadi elemen homo itu juga sama. Condensation is homo force. Pemadatan itu bentuk homo. And homo force, because homo force is trying to bring all things together, atom coming close, 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 close. As a result, solid appears. Jadi karena homo itu memiliki kemampuan untuk menyatukan semuanya. So- Jadi ada barang solid padat yang bisa dilihat. So when you're doing art, this is expansion, but Waktu Anda melihat, oh ini adalah pelipat gandaan, kembangan. yes, and when you do O, this is contraction. Waktu Anda bilang, oh itu berarti adalah kontraksi. So this is the quality of homo force. Ini kualitas elemen homo. Yes. So mantra for hetero is A. Jadi mantra untuk hetero adalah A, For homo force, untuk homo O. O. And now, which component is neutral among soul, mind, body, life? Di mana komponen apakah? Newton. Yes, soul is neutral component. Jadi jiwa itu komponen Newton. Soul is very silently working. Jiwa itu bekerjanya diam-diam dengan tenang. Yes, you can feel your mind, you can feel your body, you can feel your life, but yet to feel soul. Anda bisa merasakan tubuh Anda bisa merasakan apa yang terjadi di dunia ini, tapi Anda tidak bisa merasakan jiwa Anda. Who can feel soul here? Siapa yang bisa merasakan jiwa? Who can feel soul here? Siapa yang bisa merasakan jiwa? Actually, everybody is feeling soul in many times. Sebetulnya setiap orang bisa merasakan jiwa di banyak kesempatan. When you feel the bliss, Pada saat Anda merasakan ketenangan, in some situation you are connected to Him, dalam beberapa situasi Anda terhubungkan dengan Tuhan. and there is a wave of bliss, Ada aliran kedamaian, ketenangan. and
You are above universal drama. Dan Anda di luar drama semesta. This wave of bliss is as if soul has appeared. Gelombang atau aliran rasa damai ini adalah seakan-akan jiwa itu timbul. When soul is activated, Pada saat jiwa diaktifkan, very beautiful. This actually you cannot explain soul, because if I explain soul, then this is not neutral, this is not soul. sebenarnya jiwa itu tidak bisa dijelaskan, karena kalau dijelaskan itu jiwa itu bukan neutro, bukan yang lain-lainnya. So, but I can just give you an idea. Tapi saya akan bisa membagikan ide atau gambaran mengenai itu. The moment you feel bliss, Pada saat Anda merasa tenang, this bliss is different from material world. damai ini beda dari dunia ini. Yes, you can sit in nature, you can even while sometimes meditating, and you can just feel the bliss and feel light. Dan pada saat Anda duduk dimanapun, mungkin sedang meditasi, Anda bisa merasakan rasa damai dan merasa ringan. This is soul. Ini disebutnya jiwa. And Professor Pardew said, Dan kata Profesor Park, when your body is relaxed and mind is relaxed, both these two components are smiling, relaxed. When these two components achieve relaxed situation, then immediately soul can appear and give you bliss. pada saat jiwa merasa tenang, pada saat tubuh merasa tenang, pikiran juga tenang, itulah saatnya Anda merasakan harmonisasi antara keduanya, dan itulah saatnya timbul rasa damai di dalam diri Anda. Yes. So, mantra can activate your soul. Jadi mantra itu tadi bisa mengaktifasikan jiwa kita. Mantra can activate your mind. Mantra itu mengaktifkan pikiran kita. Mantra can activate your body. Mantra itu mengaktifkan tubuh kita. Mantra can activate your stagnated life. Mantra itu mengaktifkan kehidupan kita yang stagnan. So this mantra looks like this. Is neutral. Jadi mantranya seperti itu adalah neutro. O E. This is also formula of this of this universe. When he created this universe, he used this formula O E. Jadi ini formula juga yang dipakai pada waktu Tuhan menciptakan semesta ini. Is like zero. Itu adalah seperti Big Bang. Big Bang itu seperti A. And then contraction. Lalu kontraksi. Collecting all semua. And some shape appearing is O. Dan beberapa bentuk mulai terbentuk. And then at last life appears is A. Dan saat jiwa timbul itu adalah E. You can understand the universe with the help of delivery of lady. Anda bisa memahami cara kerja apa yang terjadi di semesta dengan peristiwa seorang ibu melahirkan anaknya. How he created this universe. Bagaimana dia menciptakan dunia ini? This creation he is expressing through delivery part. Penciptaan ini dia ekspresikan melalui proses melahirkan. Because this is also creation process. Karena ini adalah proses kreasi atau penciptaan. So, pregnancy, jadi pada waktu kehamilan, this much big zero. Besar perutnya itu seperti simbol this world, besar. This zero, this universe, everything came out from zero. Semuanya, kehamilan ini, semesta ini, semuanya ada dari keadaan zero. So this is pregnancy when mother has big stuffed belly, abdomen, this is zero. Pada saat seorang ibu hamil atau mengandung, bentuk perutnya itu dianggap sebagai bentuk nol atau zero. And when baby is about to come, saat bayi akan lahir, all cells opening. Semua sel terbuka. Expansion is happening in the body. Ekspansi pengembangan terjadi dalam tubuh. Mother also makes sound. Si ibu juga bersuara. This is very beautiful creation mantra. Ini adalah mantra penciptaan yang sangat. With this mantra, baby comes out.
Dengan mantra A, bayi lahir. It looks like that mother is crying, Sepertinya si ibu menangis. but this is very beautiful mantra. Tapi ini mantra yang sangat indah. A mantra, arms, legs all expanding. Begitu mantra A, tangan, kaki semuanya, Muscles are expanding. urat saraf semuanya, And baby comes out. dan bayi itu keluar. And when baby comes out after A, Dan sesudah bayi keluar sudah A, oh. And when mother listens voice of baby crying, saat si ibu mendengar suara tangis smile bayinya, comes. ada senyuman. So this sound doesn't have any language. Jadi untuk suara ini tidak ada bahasa. This is his language. Ini bahasa Tuhan. So this is his language. All religion. This is above religion. Ini adalah bahasa Tuhan. Jadi semua hal agama adalah agamanya. This is God's sound. Ini suara ini adalah suara dari Tuhan. And with this creation mantra, everything, every day, not only you give delivery to baby, every day, every moment, creation is happening with this creation vibration and mantra. Jadi mantra penciptaan ini setiap hari, tidak hanya pada saat peristiwa melahirkan, tapi dengan mantra ini setiap hari maka proses penciptaan itu terjadi. Every day delivery happening. Setiap hari selalu ada Plants are growing, plants are tanaman growing, bertumbuh, animals giving birth. binatang datang juga. In your nature, everywhere where you can see this creation phenomena. Dalam dunia ini Anda bisa melihat fenomena ini. That is why in tri-origin, Karena itu dalam konsep tri-origin, in infertility case, untuk kasus infertilitas, we give this mantra to mother and father. kita berikan mantra ini pada ibu dan bapak. You understand this now? Anda paham? This is very powerful mantra. Ini mantra yang sangat berkuasa. If you want to create new organ, Kalau Anda ingin menciptakan organ yang baru, if your organ is sick, kalau organ Anda sakit if some difficult disease, atau karena sakit, then what mantra you can advise? jadi mantra apa? Bisa Create new kidney, buat create new liver, bikin create new bone. bikin Not orang yang baru, bukan This is very local mantra. Creation mantra is very beautiful. You have to imagine the story of delivery. Jadi harus bayangkan semua kisah pada waktu A O A. So let's do together. Ayo kita sama-sama. And we will. This is actually tri-origin 4 sounds. Ini adalah sebenarnya suara ini. This is adalah suara very tri-origin. deep understanding. If you take it seriously and if your soul really absorbs this understanding, then your life will change from this moment. Kalau ini sebenarnya suara ini adalah memiliki makna yang sangat dalam. You will understand. Kalau Anda bisa memahaminya, maka hidup Anda akan berubah mulai dari sekarang. And you will understand how this universe is working. Dan Anda akan memahami bagaimana semesta ini bekerja. How He is operating this world. Bagaimana Tuhan menjalankan semesta To ini. understand, to meditate on His operation power Akan kuasanya untuk menjalankan. is also meditation. Juga berarti meditasi. So, let's do it. Jadi kita mulai. You are listening the sound behind? Same pattern you have to follow, same rhythm. Semuanya diulang-ulang ya. Semuanya. Nyuto mudra. Itu mudra Newton. And hetero mudra. Mudra hetero. Homo mudra. Neutro mudra. Mudra Newton. Again. This
together Ini 4 mantra bersama-sama makes creation mantra. membuat mantra penciptaan. But sometimes you can use individual mantra also. Tapi kadang-kadang Anda bisa menggunakannya secara terpisah. When you feel depressed, Pada saat Anda merasa depresi, you feel contracted. When you are depressed and sad, pada saat Anda depresi dan sedih, you feel contracted. Anda merasa kontrak. You don't feel like going out. Anda tidak ingin pergi keluar. You feel like you just switch off light and don't want to stay in dark. Dan Anda cuma menutup semuanya dan mau di dalam kegelapan. So understand now. Jadi pahami Which sekarang. vibration is now in your body now? Getaran angin ada di dalam tubuh kita. Which vibration? Getaran Homo vibration. homo ya. This is homo vibration in body. Getaran homo dalam tubuh. So then, to this patient, which mantra you will advise? Untuk pasien ini, apa mantra yang diberikan? Which mantra? No. Bukan oh. Patient is already sad. Pasien itu sedih. So 4 times up with arms up, full expansion, so that this homo vibration and homo contraction power leaves the body. Jadi supaya Do it now and leave all negativity. Jadi And all- sekarang suruh tangannya diangkat. So let's do it. Jadi kita mulai. Arms up, tangannya naik. 4 times. With little bit intention of smile. Dengan sedikit niatan senyum ya. But if this case is different, Kalau kasusnya berbeda, you are feeling very angry. Anda merasa sangat You marah. feel like doing this. Anda ingin mukul orang mungkin atau lempar. Body is very hetero. Ini sangat retro. It means your body has hetero vibration. Ini berarti tubuh Anda punya getaran. Which mudra and which mantra? Apa mudra dan mantra? Very good. Homo mudra also. Tangannya juga ya. Then what you will do? O with contraction. Jadi jangan oh dengan kontraksi. If you feel this kind of emotion and hetero vibration in your body, then you can in your bedroom just do it 4 times and you will feel that you are okay. Jadi Anda bisa lakukan ini di dalam kamar Anda sendiri 4 kali dengan gerakan mudranya juga Anda akan merasa lebih baik lagi. And sometimes you cannot meditate. Kadang Anda tidak bisa bermeditasi Your hetero and homo vibration are disturbing you. karena hetero dan getaran yang lainnya itu mengganggu Anda. Sometimes hetero, sometimes homo. Kadang hetero, kadang homo. So that time you can also do Newton mantra. Karena itu Anda bisa lakukan mantra Newton. Continuously after doing for few seconds, Sesudah namanya untuk beberapa saat, then you will be okay. Anda akan baik-baik saja. And then you can sit for meditation. Dan Anda bisa duduk untuk You can connect meditasi. to Anda you. bisa berhubungan dengan Tuhan. You understand this? Anda paham? Everybody understood this? Semuanya paham? Yes, and also now, last thing which I want to introduce. Sekarang yang terakhir. Professor Park also made this mantra into Trajan chorus. Jadi Profesor Park juga membuat mantra ini menjadi semacam lagu di Triorigin. It is also called Tri-Origin song. Juga disebutnya lagu Triorigin. Oh, we have to close this first. Yes, please. I want to close this music and go into music. Volume.
Okay, this is chorus. Untuk lagu ini, ayo. If you sing this song, Kalau Anda mainkan lagunya, your body will be neutralized very soon. tubuh Anda akan segera dinetralkan. This is chorus, we participate together. Yang chorus yang pertama, sama-sama. Good smile. This is baby creation. Ini penciptaan bayi katanya. You can make picture of everyone, so sing smilingly. Jadi bisa diambil gambarnya ya, video semuanya. Tersenyum. To activate your joy, you can also sing with La 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 chorus. Untuk mengaktifkan persediaan Anda, bisa nyanyi dengan La 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 clap. La 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 la. This is like mother when baby is not sleeping. La 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 nyanyi ya. Supaya la la When you sing this chorus 3 to 4 times, you can feel beautiful harmony in your body. Are you feeling? Jadi kalau Anda menyanyikan ini, Anda merasakan This is his sound. Anda. Ini suaranya